रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 215 और 216 को देखेंगे। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। यसअलूना का वो पूछते हैं आपसे, माज़ा क्या कुछ, युनफ़िकून वो खर्च करें, कुल आप कह दें, माँ जो अनफ़क़्तुम खर्च करो तुम, मिन खैरिन माल में से, फ़लिल वालिदैनी तो वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और रिश्तेदार, वल यतामा और यतीमों, वल मसाकीन और मस्कीनों, व इब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा और जो तफ़अलू तुम करते हो, मिन खैर भलाई से, फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह ताला बिही अलीम उसको खूब जानने वाला है। कुतिबा फ़र्ज़ किया गया अलैकुम तुम पर, ऊपर तुम्हारे, किताल वाहु हालांकि वो कुरहुल्लकुम पसंदीदा है तुम्हारे लिए, व आसा और हो सकता है, अन ये कि तकराहु तुम नापसंद करो, शैया कोई चीज़, वाहुवा और वो खैरुल्लकुम बेहतर हो तुम्हारे लिए, व आसा और हो सकता है, अन ये कि तो हिब्बु तुम पसंद करो, शैया कोई चीज़, वाहुवा हालांकि वो शर बदतर हो लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु यालमु और अल्लाह ताला जानता है, वान तुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, आप कह दें कि जो माल तुम खर्च करो वो वालिदैन और रिश्तेदार और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और जो भलाई तुम करते हो यकीन अल्लाह ताला इसको खूब जानने वाला है। तुम पर क़िताल फ़र्ज़ कर दिया गया हालांकि वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है, और हो सकता है तुम कोई चीज़ नापसंद करो और तुम्हारे लिए वो बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम कोई चीज़ पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बदतर हो। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। प्यारी बहनों, ये जो आयत है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा हौसला हिम्मत देने वाली है। जब शैतान इंसान के अंदर मायूसी फैला रहा होता है, बदगुमानियाँ फैला रहा होता है, तो उस वक्त अगर हम इस आयत को याद कर लें कि जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रही और शैतान मुझे मज़ीद मायूस करता जा रहा है, तो हो सकता है उस पर मेरे लिए खैर ना हो, शर। तो इसलिए याद रखें कि जो चीज़ हमें बुरी महसूस होती है, हो सकता है उसके अंदर हमारी भलाई हो। ये दोनों बहुत ही प्यारी आयत हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली आयत के बारे में देखते हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। हज़रत अमर बिन जमू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हम क्या खर्च करें। उस मौका पर ये आयत नाज़िल हुई। हज़रत अमर बिन जमू बहुत ही मालदार इंसान थे, इसलिए यहाँ पर खर्च करने की जगह बता दी गई और दर्जे भी बता दिए गए हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालदा पर, वालद पर, बहन पर, भाई पर, फिर दर्जा बदर्जा करीबी अजीज़ों पर खर्च करें। और ये सवाल खर्च करने वाले और जिस पर खर्च किया जा रहा है इनके बारे में है, दोनों के बारे में। यानी इससे पता क्या चलता है कि आपके जो अच्छे सलूक के हकदार हैं, सबसे पहले किसका दर्जा है, वालिदैन के। सबसे पहले मुस्तहिक वालिदैन हैं जिनकी नाफरमानी हराम है और जिनके साथ नेकी करना फ़र्ज़ है। वालिदैन की सबसे बड़ी फरमाबरदारी क्या है, इन पर माल खर्च करना, और सबसे बड़ी नाफरमानी इन पर माल ना खर्च करना है। अस्तगफिरुल्लाह। और अब आप देखें इतने बुरे हालात हो चुके हैं हमारे माशरे के और हमारी ज़हनी हालत के कि माँ बाप पे खर्च करना हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मियाँ बीवी और बीवी बच्चों पे खर्च करना हमें बहुत पसंद है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहती कि बीवी बच्चों पे खर्च ना किया जाए, लेकिन जिसके हकूक़ जैसे हैं उस तरह अदा किए जाएँ। माँ बाप ने सारी ज़िंदगी आपके ऊपर लगाई होती है, अपने आप को बेच कर भी बच्चों की ज़रूरत का ख्याल किया होता है। इसलिए प्लीज़ बुढ़ापे में जब उनको आपकी ज़रूरत है कभी भी उनको पीछा ना करें। माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, माँ बाप के भी हकूक़ अदा करें और बीवी बच्चों के भी हकूक़ अदा करें, तब भी आप अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब होंगे। वुसअत रखने वाले बेटे के लिए वालिदैन पे खर्च करना फ़र्ज़ है।
اس کے بعد اب جاتا ہے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے. والدین کے بعد رشتہ داروں پر اور ہر رشتے کی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے، اور اس اصول کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ مستحق بھی ہے. جو بھی زیادہ قریبی اور ضرورت مند ہے، اس کا رشتہ آپ سے زیادہ قریبی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور اس کو صدقہ وغیرہ دیا جائے. قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے خاندان کے اندر امن اور محبت میں اضافہ ہوگا، اور خاندان کے افراد کے درمیان بھی رابطے مضبوط ہوں گے. والیتامہ، یتیموں سے مراد چھوٹے بچے ہیں، چونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا اور وہ خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے حق میں وصیت کی ہے. یاد رکھیں، یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتے چلوں کہ جو بچہ کوئی یتیم ہو جاتا ہے وہ پھر ساری عمر یتیم ہی رہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یتیم کا حکم یاد رکھیں بلوغت تک ہے. بلوغت کی کون سی عمر ہوتی ہے؟ 18 سال. 18 سال کے بعد وہ بچہ یتیم نہیں رہے گا، اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، نہ ہی اس کے حقوق یتیموں والے ہوں گے، کیونکہ وہ پورا مرد یا عورت بن چکے ہیں. مساکین سے مراد ضرورت مند لوگ ہیں، ان پر ان کی ضرورت سے بے نیاز کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. مساکین ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کی اتنی مدد ضرور کی جائے کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. وابن السبیل، اس سے مراد اجنبی مسافر ہے جو سفر خرچ کے ختم ہونے پر، یعنی سفر کا خرچ ختم ہو چکا ہے، مشکلات میں گر گیا ہے، ایسا اگر کوئی مسافر آپ کو ملتا ہے، کوئی آپ جاننے میں آتا ہے، آپ اس کی مدد کریں تو وہ بھی آپ کے اچھے سلوک کا مستحق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ شروع کب ہوتا ہے؟ صدقہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ضرورت پوری کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات سے ابتدا کرو اور اس پر خرچ کرو، اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اگر تیرے رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو اس استنا. اور اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کیا، یعنی ادھر کے رشتہ دار ادھر کے رشتہ دار، اس طریقے سے. حضرت صحیح مسلم حدیث نمبر 2313. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اپنی ضروریات سے زیادہ مال خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور بقدر کفایت تو ملامت نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر تم بچت کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا رکھ لیتے ہو تو پھر ملامت نہیں کیا جائے گا، وہ بری بات نہیں ہے. اور دینے کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ اپنے اہل و عیال سے کرو. سب سے پہلے اپنے عیال سے مدد کرو. اکثر لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ پیسہ و مال و دولت ہوتی ہے لیکن نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو بیوی بچوں پر بالکل خرچ نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. صحیح مسلم 2388. اوپر والا ہاتھ کون سا ہے؟ دینے والا، اور نیچے والا لینے والا. تو اگر آپ کا ہاتھ دینے والا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیا خرچ کا یہ حکم زکوٰۃ سے بھی متعلق ہے؟ یہ حکم زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے کیونکہ اس میں ماں باپ کا تذکرہ ہے، جبکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے. خرچ کرنے کی جو مدات آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور آج کے دور میں مسلمانوں کے خرچ میں کیا فرق ہے، اب ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سرنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والی آرائشی پردوں کا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا اسراف ہے اور ناپسندیدہ ہے، جبکہ آج کے دور میں یہ ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی بھی نفرت محسوس نہیں کرتا. یہ کون سی جگہ بتائی گئی ہے؟ یہ بتائی گئی ہے کہ اکثر لوگ موسیقی وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں تو وہ گھر میں بڑے بڑے ڈیک لا کے اسپیکر لا کے رکھ دیتے ہیں، ان پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ بڑی بڑی تصویریں خوبصورت اور لگاتے ہیں، ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں زیادتی ہر چیز کی بری ہے. جو اس کمرے کی ضرورت ہے، جیسے آپ کی اپنی ضرورت ہے، اس لحاظ سے اگر آپ ضرورت کی چیز رکھ لیں گے تو وہ اسراف نہیں ہے. لیکن اب چونکہ بہت زیادہ، اور اس چیز کو شو بازی بھی کہا جاتا ہے، شو مارنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جی
हमारे पास कितना पैसा है, महंगे महंगे डेकोरेशन पीस, महंगी महंगी चीज़ों से घरों को डेकोरेट किया जाता है, ये सब इसराफ़ है। वमा तफ़अलू मिन खैर, और जो भलाई तुम करते हो यकीनन अल्लाह ताला इसको खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला जो कुछ भी हम लोगों पे खर्च करते हैं अल्लाह ताला को सब खबर है, अल्लाह ताला के हर बात की खबर है, और इसके मकसद से भी बाखबर है कि आप किस मकसद है। अगर किसी की बुराई मदद करते हैं कि उसके पीछे आपका मकसद क्या है, आपकी नीयत क्या है। अगर तो नीयत खालिस होगी और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगी तो फिर ये इन्फाक ज़ाया नहीं होगा। इसके लिए कहा गया कि तुम्हें इस खर्च का बदला दिया जाएगा। जितनी किसी की नीयत खालिस होगी इतना ही उसका अजर में इजाफ़ा होगा। अलीम, यहाँ पे अल्लाह ताला ने भलाई के लिए खर्च करने पर अपनी सिफ़त अलीम का शऊर दिलाया है। अल्लाह ताला के इल्म की वजह से इंसान को इत्मीनान नसीब होता है और अजर का भी यकीन आता है, जिसकी वजह से खर्च करना आसान होता है, क्योंकि इंसान को जब खबर होती है कि मेरा रब अलीम है, वो जानता है, मैं छोटी से छोटी नेकी भी करूँगा तो वो जानता है, वो खबर रखता है, वो रिपोर्ट रखता है, गवाहियाँ रखता है, तो फिर इंसान और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नेक काम करता है, उसके लिए नेक काम करना आसान हो जाता है। रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया कि तुम्हारी हर नेकी का इल्म रखता है, क़यामत के दिन तुम्हें इसका पूरा अजर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अब यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूँगी कि आप क्या ऐसे करें कि आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें जो आपको नापसंद है, जैसे काम है, कुछ काम आपको नापसंद होते हैं, कुछ लोग नापसंद होते हैं, कुछ बातें नापसंद होती हैं, उनको लिख लें। फिर सोचना शुरू करें कि इनमें क्या खैर है, इन चीज़ों में क्या भलाई है। फिर इसका उल्ट देखें कि मेरी ज़िंदगी में ये इम्तिहान मुश्किल क्यों आ गया, और जब ये इम्तिहान आया तो इसके आने से मेरी इस्लाह कितनी हुई, मेरी तरबियत, मेरा तजर्बा, मेरा निखार, मुझ में कितना निखार आया, कितना मैं तब्दील हुई, कितना मैं अल्लाह से करीब हुआ, अल्लाह के दीन में कितना ज़्यादा मैं आगे चली गई, और जो मैंने काम किया उस पर मेरे लिए कितना अजर है। अगर किसी बुरी बात को, मुश्किल, परेशानी, आजमाइश को मैंने बर्दाश्त कर लिया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। इन सब चीज़ों की जब आप लिस्ट बनाएंगे और इस आयत को पढ़ेंगे तो आप लोग को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई मेरा अल्लाह ताला अलीम है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह इससे खूब वाकिफ़ है। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको अल्लाह पर प्यार आएगा, आप में ज़्यादा हौसला हिम्मत बढ़ेगी और आप ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अल्लाह के नेक काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।